Barangay Carmen kung angayan ba nga i-question ni Congressman Lordan Swan ang pagsaka diha sa Dili ila. lang Para sa imo lang gid ako personal ba. Dili lang kung mahitabo sa Carmen. Bisan asa mahitabo kung sobra kay kadaghan pag-usbaw sa botante nga nakit-an nato nga wala na nahiaom. Unya kun tahagod na no sa entero Pilipinas. Di ka ba maalarma nga ang entero Luzon, Visayas, Mindanao, ang pinakadagan nga usbaw sa botante ang barangay sa Carmen. Dili ba ka makurat? Di sa ta maghisgot politika ha? Di sa ta maghisgot eleksyon kay i-connect man gud nila ang pagdagan og botante og dito na dayon sa eleksyon, no? tinuod. Oo. Lambo Steph, no? Dito sa ta sa insakto ba? Di ba? Insakto ba nga sa entero Pilipinas ang pag-usbaw sa botante sa Carmen murag pila to sobra 10,000 pila to kabuok murag Actually, sa record primero is 17,000. 17,000. Sa Comelec is 7,000. Oo. Inani Mr. Steph ba? I mean Lambo Steph. Sa akong distrito man no? Okay. Kung muusbaw nga kalit nga mudagan ang botante. Ibutang nato sa hasaan. Oo. Di ba ko maalarma? Natural maalarma ko. Unsa din nasa saan? Nabay bagong mall gitukod diha. Nabay bagong nga planta. Nga dako kayo nga nag-hire og 16,000 ka mga trabahante. O bisag 8,000 na lang katunga. Unya iyang asawa dayon. Inana kadaghan ba nga nagrehistro diha sa hasaan? Oo. Makurat ka, no? Kini sa Carmen, ma-connect man gud kay ang naitabo. Ingon bitaw ko nga kung gibuhat naman lang gyud, kung gibuhat wala ko nag-ingon nga gibuhat, kung gibuhat naman lang gyud nga kung tinuod nga nang hakot og botante ba. Inko wala ang gibutang sa Carmen na lang tanan, gibahin-bahin lang pud na uban gibutang siguro sa Patag, ang iban gibutang siguro sa Kalaanan. Kana glaring kay ba klaro. Di ba? Di sa ta mo isot politika, kani pa ang moralidad sa di ba? Ang moralidad sa nga grabe pag-usbaw. Si Congressman Suwan natural karon na timingan lang ang iyang kontra taga Carmen man. Oo, tinuod. Di ba? So ang kang Congressman Suwan nangita siya hustisya. Nangita siya kaangayan. Nganong kidagan man ni pag-ayo botante sa Carmen? Unsa na sa Carmen din nabay nakalot diri nga Bulawan nga nagdagsa ang tawo dagang kay didto. Nga nagkalot-kalot ang tawo og Bulawan. Unya dili man siguro angay batikuson si Congressman Suwan ana. Kung matubag iyang dawaton. Kung ikaparot niya sa PLI, iyang dawaton. Pero dumdumi ni Lambo Steph ug sila nga naa sa distrito ni Congressman Suwan. Nga kung pwede ra data magpabalhin og botante para mudawg atong kandidato nga mudaghan og mugamay na sige ta panaway bahin sa kahimtang sa atong nasod. Unya kini klaro kaayo wala lang layo nara sa atong tugkaran. Tinuod ba? Kami taga Misor man mi, probinsyano man mi. Pero amo maning silingan. Sila Cagayan. Grabe pod katataw. No? Ako di ko kasabot nga nung gikasuko, gibatikos ang pagpangutana ni Congressman Suwan sa Kongreso. Tinuod. Oh, bisan ganito sa Kongreso, pwede mo City Council. Oo. Ordinaryo, pwede City Council, pwede man mangutana isa-isa. Anong gidagan man yung botante? Unsay naa din eh. Kasi nabay tresyon ni Yamashita din nakalutan o nadungog baka. Anong gikalit og daghan? You know, bantayan na ba? Bantayan na sa nagbuhat. Kung kinsa manggani. Kaya mga tao sa Cagayan, mga intelihente kayo ba? Oo. No? Buot ba pasabot nga kanang mga tao nga imong ipabalin pag restore sa Carmen mubutar na sa imo? No? Pero bantayan na ba? Kaya mga tao sa Cagayan mga intelihente kayo. Advanced ba? Highly urbanized city ba yan?
wow pug kaayo kung di ta kasabot nganong gidaghan ang botante sa Carmen. So Oo, dili so, ako Naagi dili, katungod. dili sala nga mangitaon ni Lordan ang hustisya bahin ana. Oo, Lambo tinuod. Steph. Ayan. So klaro kaayo no